की प्रेसिडेंट ब्लॉक लेवल की प्रेसिडेंट चिरी TWR की सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मैडम बीना मलरोवन पहले हम्बायापुर चिरी त्रिपुरा मुथा TWR के YTF की जॉब तो आदम ते आदम जो शब्द बेलाई तंत्रमनी को जे तीन से कैसा बोदोली ऑफिस फियोगले मान है एवं वो बोदोली ऑफिस फियोगना वाली जे बोलो सबसे गवान इनिशिएटिव नहर का बोंका मुसान तापोस देवों बोलान गले हम लोया फल 93 ते तालसा गुरुनो विधानसभा इलेक्शन ने नौजोतन शिवाबू just after 1 month we will face one of the toughest days Juda elections and face like it. More election Hangnai bisi brum mol brum ni election में उन्हें फैलाई जाए कौन ताली फैलाई जाए आगे चलने को चीनी बहुत सामने कूटरी वो पार्टी चीनी बागी सामने कोग्रे भाई चुनावी पार्टी को से बूट लाइमन को है आगे CPM भाई छाओ आम्रा गोरियर सरकार चीनी बोरो ग्राम फंसे गोरी श्रामुई CPM छाओ आम्रा गोरियर सरकार रेगा कार्ड माना के CPM बूट मार नहीं रुलाई जाओ तेरी कौन सा भाइयों सबका साथ सबका विकास देश की प्रधानमंत्री को कुचुंगाई गवर्नर बोर्ड को कुचुंगी तो मरने कौन खना तो को क्या है और उन्हीं हापें थोड़े में कंधे थे मुदी कुर्ता बाजामा कंधा खवान सुने गए थे मौका सोच पार्टी सबका साथ सबका विकास रिलाई करने को CPM नो बोलका BJP बोलका और तो उठाती साइडा का तीव्रालेन तू नहीं तीव्रालेन तू नहीं उनको मुझे मारो आलो कोई शंकरन बोल खून खाई जाओ सर तीव्रालेन भाईयान को का आप रुचिनी मैडम दिया मालाते औरतों बाबूसो जागनानी IPF की खाई क्यों है माने दाम इधर लाइमर बोल बापू है तीव्रालेन IPF इन विरुद्ध सकाई औरतों बाबूसो में लाइमर नहीं आज वालों वो NC Debbarma की नेतृत्व दिल्ली थाने जा यहाँ लोग हैं खरोच से दिसरांग बोर्ड तो बाइजल करना संपूर्ण वापस से दिसरांगा बोलो मुसु पे आम बैठे थे तो थाकी सिल्ली खान मत बोले आम मुठाकी सिल्लियाँ थाके आल बाइशुमान ला मुसु पे कितने सिल्ली खान मने आ बोले बसवा वाले वो IPF की भाई तीव्रालेन सामने थांजा अगर बुबाग्रा साहब के नाम भाई बाबू TBC दिन करेगा तीव्रालेन भाई को था तो बुबाग्रा का वो रियासत का एक दूसरे द्वारा भाई का उत्तर प्रदेश लाई बिहार नहीं करें तो भाई है बड़ो कंट्रोल है जा ते 5 दिन में तीव्रालेन भाई नहीं बड़ो CPM बड़ो NPT बड़ो NCT दोनों सारे दोनों सारों बुधा कौन मंगलिया लेन सिसी नाम उन्हें दोनों सारे दोनों खाली है रलाई का तीव्रालेन बुट
আইডিএটি যেখানে বুঝাকা খরচা বাবরি যত জিনিস খাইছে যিনি থৈ থাঙ্গানা এই দেববর্মা সম্পর্কে তিনি গোবাं কক সাগলা বিনি থৈমানো তৈচুর দুঃখ দালাই দুঃখ হয় দফানি খরচা লিডার থৈও जोंबो नखानि नुखुं को मेमा हेमा तो है तिना बि कक सागो जों बुरखा सीपीएम 25 বছর 35 বছর বুট খাইছে ওম চাইনি নচিনি দীর্ঘদিন মন্ত্রী থানসা অনন্ত বাবু বন্ধু শ্রী অবু দেববর্মা দীর্ঘদিন মন্ত্রী না কিন্তু এলাকা ভাই ঘেরাও বিভিন্ন থানা লামা পর্যন্ত তুমি নামিয়ে বলছে দুঃখ তাবু কয়েকদিন আগে ঘেরামা প্রসঙ্গ সহিত আনছিয়া সিপিএম হলো আসামবাড়ি প্রার্থী সামুন্দ হংসমারি অগুর বাপুন সাগর মোবাইসা তালাই এই মেশিনাই দিয়েছে মনোলা Engkau, angker mangga, CPM ni dan busuk kongani, bokrong kokun kerika, bokrong kongani jodoro, yong sini segala cai dosu, bokrong ini CPM ni kamu berapa lagi sini lo? 3 दिन तुझी CPM पूर्ण साgai, आम कैमरा बुसकान बुसाई छो आसाम बारी माइसरा राती राफानो ओ आसाम बारी केंद्र सीपीएम 1 থেকে 1,500 নি গ্রাম ভূখণ্ডের সম্ভব হয় আর যদি তীব্রমক খনন যদি ইলেকশন বাতাই খায় অন্তত চিন ম্যাডাম দিনামালা থেকে আরম্ভ হয়ে চিনি যত ওয়ারিয়ে যদি তুমি থামসা খাই সামতান খাই চিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মিনিমাম 18 থেকে 20,000 বুথে গেছেন আমি চিনি তিন স্ট্রেন্থ আজ আগা বুঝাওই তিনি জন তাবুতে খুব সারা বুঝলো চিনি 20টা রিজার্ভ সিট তমানি और रिजर्व सीट नो बुझुंगो और रिजर्व सीट बरम ठोको और 20 का सीट नो से बुट लुई सीपीएम नो मंत्री जागो तार पर बरम तमे रिप्लाई जागो महा चिन्हा ओ हाउ चिन बुबे पर मंत्री गो मालिक सरकार 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী লাগা যখন দফানি নাঙ্গানি তীব্রাসানি নাঙ্গানি সামনানি যখন সেনসানো আপনারা উগ্রপন্থী ইসলামী কবজা করতে পড়তে থাকাবো বিজেপির সরকার দুর্গা 20টা সিট দিয়েছে 18টা সিট দিয়ে দেখা তিনি 18টা সিট দিয়ে বিমান পরতাম খাইলেটা মাদক বাণিজ্য দুনিয়ার রিজাকা 5 জন বর্গী বাংলাদেশ গুলি মাথা খাইছে গুলি অর্ডার দি কবজা খাইছে তাম নিলামিছে কবজা দিত কারণ চিনি হাও চিনি কবজা লিয়া গণতন্ত্র সংখ্যা গোবাं বর্গী কবাই দেশ চললো চিনি সংখ্যা কমই থাকা চিনি বড় মন্ত্রী গো উপমুখ্যমন্ত্রী গো মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বড় সংখ্যা কাদসরদের কিন্তু 2 বছর থাইমানো তাবু পর্যন্ত থাকমানিয়া গো বিবাদে তাকলাইনি নির্বাচনে একমাত্র চিনি এদের নাম নাই চিনি আলাদা গ্রেটার ত্রিপুরালের নাই সানেই জন তাকলাইনি নির্বাচন বাতাই নেই আমল বাগিছে তাকু থাংনাই নির্বাচন ইসলাই তাকলাইনি নির্বাচন অমজুদা নির্বাচন বড় শিক্ষিত বড় কম শিক্ষিত চারের কম 25 বছর সিপিএম শাসন সিপিএম নিয়ে সহ 93 যখন সরকার
তিনি ওরা গ্রাজুয়েট খাইজাক মাস্টার ডিগ্রি খাইজাক যিনি ওয়ারিয়র্স কনসুলতে 1993 ও সিরিয়ান জুট সরকার মেজেন্নান বাগে আজ ওরা পর রেখা টি প্রাসারন থাঙ্গান বাগে এডিসি আমচাইছে ইনার লাইন পারমিট চালু খাইনাই তিনি 30 বছর লাই থাকা ইনার লাইন ত্রিপুরা জোফাইয়ে 98 সাল সিরিয়ান লোক সাকাপুং ইস্তেহারো যে যদি সিরিয়ান সরকার গঠন খাইমানকে जों त्रिपुरा राज्यनि टिप्रासारनि मोदी एडिसि चंद्रन मोर पावर रेनाय मोर पावर फागा फाइका फाइलिया बिनि बागै ताकु जों ताक बुजिरै ताकु जतन केबो आईएनपी हिंदिया केबो नि टीएनबी हिंदिया आईपीएफटी बीजेपी नि गोबां लिडार তিনি ত্রিপুরা ফাই জয়েনিং ফেকে কাম লাগে যিনি হাউসিং শাসন মানে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানে মো শাসন তুগুনান বাগে বুবাগ্রা লিডারশিপ চুন যতন বিনি কমান্ডো তিনি চলে লাইজাক जोंनो केबेन नायो যিনি থামসান সবাইনা নাইনাयो जों खोनाव बीजेपी नि इलेक्शननि बाजेट तागलाय 1200 কোটি টাকা পড়বে जोंनो नांदे नहीं करो बीजेपी पार्टी अलरेडी ती प्रमोथनि लिडार नो पाइनान बागे बुबाग्रा बिसिनि बरक सागा न बुखुबाय खुवानि बुसुं रांनाल किन्तु ग्रेटा ती प्रमोथनो हासल खिलाय दने যিনি बुबाग्रा नायनि তিনি बुबाग्रानि अनुमति बाय साओ बुबाग्रा बीजेपी शीर्ष नेतारनो साका आनी रांनि दरकार गए आनी टिप्रा बफानि बागे आं सुबु ग्रेटार टिप्रा लेन्सलायो आनी रांनि कुनो दरकार गए बुबाग्रा जेमन रां बाय पाइजा गया आं अनिमेश देबबर्मा समावनम देबबर्मा যিনি সমস্ত লিডারস যিনি ওয়ারিয়ার্স কেন বিজেপি বাই তা পাইজে তমিমান যিনি দফান দরক দফান নিমিত দফান থানসান সবাইন বাগে বিজেপি রাং দেখতে ন ধর ফাইনাই রাং না বিজেপি জুট আর বিজেপি রাং দেখতে কুড়ি নাইলো বড় রাং সাদা বিজেপি দালাল সনুগু মিয়াও আগেই ছাও বাংলাদেশের মূর্খ ভাই বাইছে ত্রিপুরায় যোগ বুক সারাই আর বাংলাদেশীয় কে কাবজার বুক বালাই এই তোমরাই বড় বাংলাদেশী দালালপুর মিয়া বড় আর নেতা নেত্রীর সারেন্ডার খাইবু জয়েনিং খাইবু পাঁচজন বড় জয়েন খাইলাছে 500 জন বড় জয়েন খাইবি ইউটিউব ফুল খাইছে বিবাদে मोम से ताकुते कुचोनोसन साना मुसुबो मोगल भाई सात भाई खांगु के आसार निजेनी खुंजु भाई खनाय आसार दो भानो ओरे कोरे खाइले बरगुटी कोगमनो ताखरादे रांबे तुई फाइले रंगो नरम नासनै बियान थांगुनि टिप्रा टेरिटोरियल काउन्सिल बीजेपी 2018 जखन बुसानन बगी फाइब्रो बोन निर्वाचन इस्तेहार पर शिका टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल हम दे देंगे मैं मोदी जी को पूछना चाहता हूँ 2018 में आपने बोला था बुसावली मोदी को चिरली शाकापुर हिमंत विश्व शर्मा अमित शाह इधर पाई त्रिपुरा साउ सुनो क्षमता सुबले हम टिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल दे देंगे यांत्रा बन तितिसी संगिलो नरम निष्को देखाय चाकरी मोननाय कहां गए वो नौकरी संगि তিনি नरम पोस्ट করলো আর বুজোগি হতে তিনি রাংসাওয় বিজেপি কোটথক সাওয় টিপ্রাসারনি থানসাল সবাইয়ে থানসাও ফাইদিনি বড় বুজোতে হা কতদি দল থিনামুচি তমনে হাত ওলা आ हानो का खेलन बजे
Chini bagai ari khainan bagai Greater Tipraleni dabiu tini Bubagra porjonto lilani tina murong khlaimato on borno phai tini borno bujodi ar jodi borno bujiya hangai dakhuro amti borno nori frigra nangai chen am chai thekeni frigi bidai marnai karon o borno tin Thansa swaigai tinango kintu sunno chini arino tebo hanan pinan khlainai ti prasam muskai Thansa mani 70-75 বছর দশক দেবী নেতৃত্বে ভারতী প্রসার হাত গনালে হাসতে গনালে মুসকে কোনো সময় Thansa নিয়াতো একমাত্র বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিকরি নেতৃত্বে তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে খারাপ আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মতানুগ জায়গায় মো পার্টি ওকে উসলাইলে বিপ্লবদের त्रिपुरा आगे मुख्यमंत्री बसाबो आरे তোর ত্রিপুরা মতায় একটা পার্টি এটা হাওয়ায় এসে হাওয়ায় যাই বিপ্লবদের রকে সাথী বিপ্লবদের নাকি মুখ্যমন্ত্রী আগে খেলায়া বিপ্লবদের নো কুইয়া যখন তুনক্লাং দিন নারো দুখি ভাই উসিরে মুক্তিকে হেলিকপ্টার বেজে তুই ফেল বলম বলম তুই ত্রিপুরাও উদয়পুর নদী নদী তো খিলাই লাগাইছে আরন থেকে মন বিজেপি নেতা প্রদেশ সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী গাইছে হাও ভাই মুখ্যমন্ত্রী কা 5 বছর পাইবে না হাও ভাই তো যাতাম পাইয়া মানিক সরকার বা একবার মুখ্যমন্ত্রী আসুবি 20 বছর চা খাবে নিবেন চক্রবর্তী 10 বছর চা খাবে বিপ্লবদের 5 বছর যে পাও ভাই হাও উনি তাকে রাজ্য সভা থাকি ত্রিপুরাম থানো কিউই তোতি কিউই সারা দিয়া তাও কে সাও ত্রিপুরাম থা আইপিএফ কি হয় হাও উনি থানে আর আমি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি हम चैलेंज छोड़ करके बोलता हूँ त्रिपुरा था आगामी 3000 বছর পাইলা গাইছে त्रिपुरा था कराकरी बुझाई दंगाई दफा যতদিন দंगाई त्रिपुरा दफा যতদিন দंगाई त्रिपुरा था बदल दंगाई त्रिपुरा যা ফাইদালো যত অনেক পছন্দ পারলে অনেক ঘাটতি তুই যা দুঃখ কষ্ট মানজা কেবল সিলাই হরি বাংলা পূজা কেবল রাজনীতি খাইয়া থাঙ্গে সেকা ফেন্দ্র তঙ্গে 12-14 বছর কাটে যা কেবল 40 বছর পলিটিক্স খাইয়ে বসাবতি মুনিশু খাইয়া ছয় দিমালিয়া বসামাসাবার পেরিয়া আ পরর তিনি দফানি গ্রেটার ত্রিপুরালেন বাগে जों जत Thansa रायजो काकु তিনি তেমনক নাইজত বড় বিজেপি র গভর্নর থাঙ্গো নরখনা থানে 29 তারিখ জনজাতি মোর্চার নেতার গভর্নর Thansaয় ত্রিপুরা মথা সব पैसा मार दिया घोटाला किया मोदी ब्राह्मणी एलिसी सरकार न सबाई निदि प्रथम কক চিনি जनजाति मोर्चार नेतार प्रथम কক नर जों ত্রিপুরা हाबांग फाइनल नुलो राम से हरग्रा लिया चिनी एलिसी चिनी सीएम चिनी बुबाग्रा बार बार यूट्यूब फाइए सोशल मीडिया हो सका त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 26,800 কোটি টাকাও ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মাত্র 619 কোটি টাকা রাখলো 1000 কোটি ফান্ড রাখি জায়গা আর 619 কোটি টাকাও 500 কোটি টাকা শুধু বেতন দেই পেনশন এবং 500 কোটি টাকা খরচ খাইয়ে তে 119 কোটি টাকা ভাই মাত্র आप किसी से रान भाई सारा त्रिपुरा हो सड़क मास नाम नहीं तुई मार नहीं मार्केट शेड मार नहीं बिग रामी नॉक्स नामी मार नहीं ताकुरो बेलाई कोथी অথচ আর রানবাড়ি নীতি
akok saya rang kriyo sebor tangi thogoi gobernor thang saika je bo edisi haphang subai ar chung siwo ti prasarok jododin kubriyo solinai Bubagra jododin chini netritw tongnai গভর্নর ইয়া দেশটি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তিনি এডিসি সবাই মানি আছে যতদিন থানসা পৌঁছা তামিনি জনজাতি মুচা থামি গভর্নর সাইয়া ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল পদিলনে নাগরিসিলে আকো কিন্তু বড় ছায়া বিশ্বজিৎ দেববর্মা থ্রিয় উঠার যাগো লামাও কাদুলি বুই একজন বড় তিনি পর্যন্ত উপযুক্ত শাস্তি মানিয়া আবলিক জনজাতি উচ্চা ছায়া হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী কনভয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ গাড়ি পুষ্কাঙ্গ একজন ভিখারি ঠেলা নাঙ্গি যখন লামাও লাই থাকো আবলিবাগের মুখ্যমন্ত্রী তিনি পুলিশ গাড়ি চালানো সাসপেনশন খাইও কমান্ডার যে ডিউটি কমান্ডার তংনাইনো সাসপেনশন খিকলাইও অথচ মাদক বাড়িও পাঁচজন বরং সাগা গুলি চালক যাগো একজন বড় তিনি সাসপেনশন ক্লাইয়া আকক্তানি জনজাতি উচ্চা ছায়া নুকিয়া দেন মকল কানা দেন আকক কিন্তু জনজাতি উচ্চার বড় ছাগলা কারণ বড় দফানি বাগি কক সানান বাগি আরো থাইয়া বড় শুধু বিজেপি রাং চাওই দফানি থানসানো সবাইনি আড্ডা আলাইছি তিনি ক্লাইতো বনমা চিনি নাইছেন খুয়ায়াম চাইও আসামবাড়ি হাই জাগাও যেখানে কংগ্রেস বিদ্যা দেববর্মা সংহাই বড় নিজের কলম তুই খিকলাইয়ে গণমুক্তি আন্দোলন খাইলেও জনশিক্ষা আন্দোলন খাই থাকনাই নেতার মহাও দফানি যথেষ্ট গুরুত্বতম খাইবার কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু দফানো পাবে কংগ্রেস দশরথ দেব এবার কংগ্রেস বিদ্যা দেববর্মা সং দফানো বাড়ি বড় রাজনীতি খাইয়ে কিন্তু বম পরে তিনি যারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতার মুখা আবার মুঞ্চা সাহেব মানিক সরকার নিয়ে আমার চিন বড় বড় ৩,৫০০ বড় উগ্রপন্থী ইসলামিক কবজা কাচিন শিখলার কেবল খরণ নীতি সেই মানছি মানলিয়া তাহলে বিদ্যা দেববর্মা দশরথ দেববর্মান সিপিএম ও ক্রিকা আর সিপিএম থাকা মানিক সরকারের সিপিএম বনচুন মা ছিনাই সিপিএম খাই সময় নষ্ট খাই তোমরা জড়াইয়া তাবু বিজেপি খাই মাদক বাড়ি গুলি চাই তোমরা জড়াইয়া তাবু সন থানসা লাই ফিরাঙ্গ একা ত্রিপুরা মথা চিনি সার্ভেরি ডিপুটো পাইও 34 থেকে 38টা সিট একা ত্রিপুরা মথা সরকার তখন খেয়ে যাচ্ছে আর থানসাও তো খাইয়েন বাড়ি মা কমে তিনি বেকার যুবকদের চাকরির ব্যাপার তো বেকার যুবক চাকরি মানলিয়া থাকলে 10 বছর চাকরি নি পুরো চেহারা নুকলিয়া আমখে নুক নাই ইয়াং অগুর বাবু সন্ন জিতেন্দ্র চৌধুরী সংখ্যায় ছাড়িত লিখা উনকো বাড়ি রিদিক মূল পাওয়ার রিদিক এডিসিও কে রাং গ্রহণ লিয়া চাকরি গ্রহণ লিয়া সিপিএম আমালো রাজ্য সরকারও বিনি রুস্তার অনুযায়ী 70% গুনি বরফ 30% চিনি বরফ আর এডিসিতে চাকরি লাগে সিপিএম আমালো চিন বরমান চাকরি মানে হি বড়রা চাকরি লাগে নিয়ে আয়ন রাজ্যনি কোটা বাই না হারে এডিসিও কে ডেপুটেশন বরফ গ্রহণ আর ডেপুটেশন নি বরফ বাইছেন তিনি স্কুল অফিসার বিমাতম যদি রাজ্য সরকার নি ডেপুটেশন নি কর্মচারী সে উঠবি হকাই শুধু এডিসিও তিনি ৮৫০০ চিনি ত্রিপুরা শিক্ষা চাকরি মা খাবো মমো চিনি কাইসে কম নাই আগামী বিধানসভা যদি সরকার গঠন খাই মাখাই এডিসি হাফাং বলছেন ৮৫০০ চিনি ত্রিপুরা বেকার যুবক যুবতী চাকরি নাই মমো চিনি কম নাই সঙ্গিয়া গাইয়া চিনি কাহাম কামনো তিনি ক্যাবিনেট বাদে গভর্নর হাউস ডেপুটেশন কি করব কিন্তু তারপর ধর প্রস্তুত দিশারি তিনি এডিসি হাফাং ত্রিপুরা মথা সুকমানি হলো 1200 জন পুলিশ লাইন বাগিছে রুলস নি বিল পাস করে হকাইতে আগামী কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পরে অফিশিয়াল প্রসেস সম্পূর্ণ মান পরে এই প্রথমবার
TRIPURA मथानि हापांनि बिसिंथै 1200 जन सिख्ला सिख्लिर पुलिस जोंनि सेफ मानसिनाय अमुखि थुनदमानिखौ तामु खायनो सबका साथ सबका विकास होननाय डाबल इंजिननि सरकार दंनि दिल्ली को कैसे नंग इंजिन त्रिपुरा को कैसे नंग इंजिन चीन ने चिकन सा स्कूटर इंजिन से एडिशियो नंग आस कतल इंजिन दे ताम खायगा आसले त्रिपुरा सारं बागै आ दुइटा इंजिन न बंद आरो सुदु बुइनि बसान बागै सा इंजिन आरोनि बागै जों त्रिपुरा सारं थांसा दगै फाइनाल जं मारिबो प्रमाण मारगाय जिन मस्कुटा इंजिन न खना प्लेन न थापाउ एरोप्लेन पृथ्वी बिरराय आछे और त्रिपुरा मखना जों जयला मा खायनाय म इंजिन न सुसुल मा दरने आगे बुबाग्रा न रिपोर्ट थांगोन प्रदुत बाबु पर्यन्त रुखा नुंलाय खायते बर महाराज हिंगली आइছে प्रदुत बाबु सबाइगा ता कुचिन दफानि गोबां मा बर थांसा हामजा गियार दा प्रदुत नुंनाय नुं दं आंफाय प्रदुत नुंनाय नुं दं आ बर दै बेसि इंडिया नों आं जों जतन त्रिपुरा सार तिनि जा थांसा दंनाय र जों थांसा दंखाय त्रिपुरा राज्यवान तालुकसो रेवती त्रिपुरा जितेंद्र चौधरी उनो त्रिपुरा साबा टोला एक दिन त्रिपुरा मथान लामार फाइमा पफिने ए कुनो लामा गरे आगे आं हिंदी सिनेमा कैसा नायमनि एक ही रास्ता लामा कैसा न बुले आयन थांथानि यांफोर फाइदि ओ दफा थांनाय सा थांनाय के त्रिपुरा मथासार त्रिपुरा गति टोला दिनै बागै दाबो वारानान करे जों बुबाग्राबाय पाल लाय जिनि दफानि काहानि बागै जों कक्साब लाय चापो दं ठीक न जों बीजेपी नि रां बस्ता बस्तानि चापो जों दं नेतार किन्तु जों कग्रु दफानि बागै नायमथान एबा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि लाइनआव जों दानि मान्या साकजरादै बीजेपी ने रांग में चलो पाइने बीजेपी की क्षमता करे बीजेपी ने चल साओ बस्ता में मत लेके आओ फ्लाइट में लेके आओ हेलीकॉप्टर में लेके आओ फिर भी त्रिपुरा साथ दिखेगा नहीं त्रिपुरा साथ दिखने नहीं आए थे चल नायो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रिदी त्रिपुरा साथ प्लान दिए थे चल पाइजन ने एक मात्र चीनी दाम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में चल पाइजन मानो not by money rang में चल पाइजन ला तागुते बुकुचो फाइनाल चौं मारी बुबाग्रा को फाइनाल निरारो फाइनाल विशेष बाबा आश्रम बारी बन बाजार থেকে চিনি চাম্পাহাট তুলসীটো কাপুরবে নবন্দয় পর্যন্ত চিনি আশ্রম বাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র এবং বিধানসভা কেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান এন্ড বুথ লেভেল নি আদমরক থেকে আরম্ভ করে সেন্ট্রাল লেভেল নি আদমরক जों যত ইউনাইটেড পার্ট নাই থানসা মাত নাই বুবাগ্রা নি আদেশ বাই পার্টি নি সুপ্রিম নি কমান্ড বাই जों যত মাসো নাই নাইদি त्रिपुरा सारो जोंहा गुसाब माननाय फायसिनाय जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड फायसिनाय बुबाग्रानो आरो तुसिनाय जों गुसाब माननाय जों शिव दिल्लीवा सुल्तान नरेंद्र मोदी पर्यन्त 18 तारिख आस्था बलो फायै बोखाबाय जादबिनि दानि बुकुं गिदिं रावनो लुगिया जों मोदीनो दिल्ली थांनो सायगालका बुकुं गिदिं उदार नहीं आया क्योंकि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का बात नहीं किया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करो बुकुं गिदिं आपके साथ आएगा बुकुं गिदिं मानना बगे रान बाय ताबुक जों खोनाव 5 तारिख भारतबर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह फैनाय बुकुं गिदिं दाय सारो मात खानगे फुनुरगनाय बुकुं गिदिं उदार नहीं जाएगा बुकुं गिदिं बुबाग्रा के साथ रहेगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के साथ रहेगा जों करे बीजेपी विश्वनि बड़ दल नङा किन्तु दफा हामग्राय दफा थांनानै लामावसो जों दंनाय आंनि परिचयबो दङ
अमित शाह ने बोले 12 तारीख को जेपी नड्डा भाई सेरामो खुमनुंगो जेपी नड्डा भाई मनी ती प्रासर दुकान दुकुन बंद कई खुम रोड आगो बाइते आगो मोकल मुगलांग दिया है चे दिल्ली थाना इन थामानी हेलीकॉप्टर ड्राइवर नो सालक 3 जगह को पायलट नो गुवाहाटी से हिंदी गुवाहाटी थानी नहीं गए दिल्ली में क्यों नहीं आया हिंदू से सामने गुवाहाटियों से हिंदी दिखेगा गुवाहाटियों बिल्ली लांग था माथा गरम मुना था अब ताम बगी इंगाला चीनी थांसा निबाली बुबाग्रा नि लोगी चुन थांसा तोमानी बाली बोलो नागुते बुकुचो थांसा नि भानो रांग लेफा पाइमाया बोलो नागुको 1.5 कोटी टाका खरच खाइगा निनी जेपी नड्डा नतुन मुई खुंगुंगो हम ददम खाइगन बाली किन्तु चीनी नागुते बुकु तिप्रानो थांसा तोमाबाय मात लांता जेपी नड्डा दिल्ली थांना हिमान बाइछाबाय गुवाहाटी दिखलायनि दाबनि আর তার লাগবো তাও হিসাবো 12 তারিখ যখন ফাইনাই जेपी नड्डा दिल्ली थांगा बांग्लादेश ढाका दिखलाई जाती नहीं तेईबो बात खाली गए हमने चे कबां को कान सालिया आम भाषा थांगन नागो और 6टाও प्रोग्राम दङ yang tinga बांग्ला थांजिना yang साबले थाजिं तापस yang tin खूब शॉर्टकट बांग्लायान जा दङ yang tinga बांग्लाय और 10 तारिख खुंनों सबिनाय वानानान करेचों जरा वारियर्स रो तांफां रो जों साइटबि दङ ताक्लायनि सरकार त्रिपुरायाव थानाय सरकार दङ ताक्लायनि आसुफां चिनिं दङ ताक्लायनि चिनि समायतां ग्रेटर त्रिपुरानि समायतां दङ बीजेपी जोंनो रांबाय जतन पाइना नायमानि खरकसा चिनि त्रिपुरा सार जतन आबनो दिक्कार माजारनाय रिजेक्ट बात लायनाय बरनो मात सानाय जों रांबाय पाइजोनिया we only want greater Tripura land also Thansa lai kusalai jodono tongai asu kok sawai angani kok mutakka Tripura mo thai doktor Bubagra doktor 90% people out here either can speak KOKBOROK or can understand KOKBOROK. With that assumption, mostly I speak in KOKBOROK, sometimes maybe in English. Balai Hambai, Tini Chini Halam Rogni, Bolzai Kut Festival, Mo Festival, Ano Chief Guest like Ringjaka, Binibagai Halam Youth Association ni President they bini entire team rokno Angpilano Hamzakmani they chiba yaparo. And last year also I came here to join the same festival, but this year it is far more different. Taklai belai kesangjak, kesangmani bishingobo, cerai rukno kebang mukha taklai. Thangnai bochoro, wati bo wazak, taklai wati kere. Muti festival, Hazingoro. Suat nanglai mani abono punukuru pun snambi tukha borok no haite pun tani suat nango of this festival is the year ending festival. Emmanuel explained it very well. Paddy harvesting, Zoom cultivation, joto paimani ulo, salaimani nanglaimani no, mo festival. Puntana nango, oro to puntani guluglia borogno punsnambi tu gaite.
এমন পুন্তুমখা তাই খাজা কুন নেকটাই খাজা কুন ani uklogo Swnamnai bo premlal mol somno sumo da prem halam rogba borok tani de sohag nilai are borok dia puntani sohag ningo piaba tini pun kari bage borok no punni acting khlaiba se matlab kaba Raju Chandra Riang tini jodi premlal no singi angge kena ambasa bazaro Raju Chandra Riang asubi shakamu halam dokle dangerous borok প্রত্যেক বছর ও বলজই ফেস্টিভ্যাল খাইও borok tani chuan ningo sakamung lebo tiaba clear ang khabo Puntani Zoro Festival Klayo, beautiful. Take Aisanuka Youth Rockni Bishingo, the dance of Punujaka. More dance le agini dance ya. Guitar by, drum by, I kaile halam rock agi dance ya. Omko modern halam dance. I really appreciate all the artists, participants. Beautifully you have performed today on this stage. Anoboro performance I really I will beg pardon to everyone. I am not supposed to dance here. It should not be trolled. Oro Halam Youth Association ni all enthusiastic young boys and girls, they went up to me and they have brought me on this stage on their request only. Maybe less than a minute, whatever I know, I tried to dance. That's it. It is nothing to show, it is nothing to cheer of, nothing but on their request. I just have participated with them just to make them more enthusiastic. Because it is all about politics. People will say me dancing and say, look, Aniemsh Debbarma is dancing with the halal. Aba haita punujak mai. Very cheap. Tiprasa 19 hoda. Premlal Khachino 20 dofa ni chau no. So, what is Dofa? Dofa is a big thing. Bengali is a Dofa. Chakraborty is not Dofa. Devnath is not Dofa. Devnath is a Hoda. Chakraborty is a Hoda. All Chakraborty, Devnath, Shuklabaidya, Das, Chatterjee, Banerjee, Miliui Kaisa, Bengali Dofa. Sungguh haino 19 hoda chini tongu Debbarma, Jamatia, Riang, Halam 19 hoda, not these. Why people are confusing? Darlong Rock Agiwo Kukini tribe ni sub-tribe ya. It is not mentioned in the scheduling of Indian Constitution ni list to abo kurai. But last year, Parliament amendment to buoi. Now Darlongs are part of Kuki Hoda. Tabu pochini 19 Hoda nahi. All these 19 Hoda mili uichini dofa ni bumu nai. Tipra dofa. Jeng Tripura ni jotono busa jeng jotono Tiprasa. Tiprasa manei Debbarma ya. Tiprasa manei Riang ya. Tiprasa mane Tiprani busa. You are also son of the soil. So Halams are also Tiprasa. Never, netas, never misguide the people saying that Debbarma Jamatia Riang Omar Beki Prasa Halam Bomcher
Dalong amor Tripura saya no. So long Tripura ni jara busa. I know even Haphang, Dalong, Skyping, Molsom, all are Tripura ni busa. Halam tamoba. Ha mana ha. Lam mana lama hai sibla. And Halam title phaibo mahino phaiya. Very courageous force boro. Chini Maharaja Rugni, Chini Mane, Halamni, Debbarmani, Jamatiani, Molsomni, Chini Maharaja, Aniya. I cannot say Ani Maharaja. Chini Maharaja Rugni, Boromni, Samrajjono, Guard Rithani, Halamro, एक नंबर भूमिका नहर का इतिहास है এবং হালাম নঙ্গিয়াগনো চীনি রাজারনি সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয় ও হালাম রক তিনিব চীনি থামসানি যে মুভমেন্ট নঙ্গি দমানি অরবাং খাকলাইনাই ইয়ার 2023 ও হালাম will play number 1 role in Thansa movement. Forget about politics. Moha chiniha ohano manarag nai. Rajniti no torja geichen. Chini Thansa chini hanos jeng ma torja nai. Jeng tini chini hau kuno adhikar kare. Guni ijago chini borok jeng bichar manya. Mukhyamantri ni পুলিশ কনভয় নি বুসকাঙ্গ ফাইয়ে একজন ভিখারি আর থুতা ইমামাইছে পুলিশ অফিসার সাসপেনশন লাইও কিন্তু বিশ্বজিৎ দেববর্মা মতিলাল কাইপে পিন্দুলাল চাকমা হিমানি তিনি পর্যন্ত সাজা শাস্তি কোনো ব্যবস্থা করে বুঝি মানা হারনাইছেন বিনিবাগে I am not telling to do politics. Dofani selai politics kotoruni maya. Chini dofa tini birmano klaijak. Jodi Debbarma thike Halam mo thine hai. Molsom thike Debbarma mo thine hai. Jamatiarian ke mo bachikla. Chini Makhang, Chini Chamung Nangmung, we are one and the same. Khubsu Halam na halam kokde buji sad nisa. Ara Debbarman nogo asaye. Halam bumani nogo tunkla khangbo halam sakamu. Ha? Ini chunno maichari puru. Wak baham chakhi chari khaite. Ang 5 bar nahari chakhaite 5 times. Prothom bar rakha. Mosabo song nichanga nai. Enggak paye. Banla lanu sipayo sad. Thokliya deba nichanga nai. Thokliya mane amsake thokka mosabo song. Chini president ni bihik song nichawai. Very good. Ang saga tei thongta moro ni dia. Sakai. Sai pai nai ko tebo tongko. Are tebo ridi sakai. Samang 5 bar nahari chaka tok baham songjak jeng chaka bono sairo tomde chakhi ji jeng nori mong khachini chamung Debbarma chakhi chau molsom chakhi chau jamatiarian godon chau chini chamung Thansa khub suhalam angme hotel kaisao tomjak 3 din mai masalia jeng haiche daily Ruti pom, nan pom, ahai pom, Malaysia kono dili sangsar, ani uzon komi jagan to. Mai masalia, derma masalia, chakhi godo kono masalia. Tar pora rutuk laika, chini chamung gorom banno. Delhi ni Humayun nogoro thangai, Naga kichero thang hablaika, 5 জন এমন ভাবে মাইচা কাছেন 5 জন অর্ডার মানে 10 জন বড়ই মাইচা কাছেন 5 জন নাই কারণ চিনি চামুং মানি গাথাঙ্গে আর চিনি মুলাই রুজাক চিনি টমেটো বাই ড্রাই ফিশ
Mosoden ba marchaden hinablen or bahino. Jei mai shopega are orlo tu gai. Pajon borok dojjon ni mai chai ulo lamba hoi malai li aite. Lamba onani space gri gai. Seng mai chanai borok mo chini ha chini culture seng manarak nai. Ebong tinango tini edisio seng nasugei seng encourage klai. Molsom phayo we encourage. Debbarma phayo we encourage. Riang hojagiri dance phayo we encourage. Chini 19 hodani protek boromno seng encourage klayo. Chini culture no seng preserve ma khainai. Nung Delhi thang pori phaide halam. Nung Guwahati London thang pori phaide halam. Oro phaikai tai khajak kano pun Swnamnai nung ma tanjak nai hai. Nungkai chen nung actual halam hai. Ha? Nung America thang English side push fast side oro phaikai nung ma sane bune ding ni ma sane. Hello tiro ni ma sane nung oro. Aunini ko aunini culture hai. Aunini preserve ma klaide. Bini bagai Hinang ni chini coba, chini house chini shason ke, apru 50,000 1 lakh taka ni, Haphang Youth Association sangan nanglak, seng state ni budget tu Swnamnai, 10 kodi taka sudu festival khaina budget ra, haika 15 lakh uthao aur festival karo hai. Abo chini nai mungnai hai. Koi din seng 50,000 1 lakh bai. Festival khainai, sanai all 3 days, 15 lakh, daily 5 lakh kharos khaidor, nacho, tongthok di punuk di, buini dofa porjonto phai chungo naina nanga naite, je koi jaita sosre ka, ajke Boloram jamu, kere jaiba ko ajke ekhane dekhnu, halam ini festival tongo, nacho, gao, khao nai dibongi somosto kichu. I claim chini culture no ma prugnai I'm sure next sarayro dorjo karika au chau pau po kai sabai to nai mano osojjo humtanga borok tei boro musanai musubnai rok tongo and I'm sure Emmanuel has learned more KOKBOROK in the last 1 year because last year he said one day I speak in KOKBOROK. Please help me. Are one day nahi. You start from today. Kok sate se kok Swnamnai. Haphang, I really appreciate some of our Halam boys are coming up in all fields. We feel proud. Jokhon chini Halam rok ni kisingo businessman kebo guitar tamai musician kebo Bible ti preaching bhayo chini khakla pusu pulu haite one of our men is flourishing. We are all Tiprasa. We will remain united. We should flourish together. Some pals se kotono grow mangnai. We have to help each other. All 19 others Tiprado pani Tiprasaro. So united talk. I am sure the days are not far. Chini hao, chini shason, unai nomnai aije. Just remain Thansa. That's it. Last but not the least, Bubagra ni message omono to all Haphang Youth Association leaders omono. Although he's sick, he's not well. He's all best wishes, regards for all our Haram brothers and sisters. Bokonbek layo, and please pray for him that Maharaja gets well soon. He becomes fit and will come and address all of us. And the challenging days in leadership of some fight line. So I'll not take much of your time because I have to go back also. Emmanuel, I think correctly I have pronounced your name. And then next time I want to see you somewhere in Sadar, Khwai or elsewhere, speaking in KOKBOROK.
the way you speak. Bokai kok samanu se KOKPIN shawai. Kai chabla boy. What a style! Are mui chawi mui thoknu sa. Kai bokai kok no saike shawai. God has given you wonderful talent, and praise the Lord.